जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को देश और एक 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। বন্ধুরা, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসরে ঘটে যাওয়া এক ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের উপর একটি ভিডিও নিয়ে আজকের চলে এসেছি আপনাদের কাছে। ব্রিটিশ সরকার 1919 সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য তথা বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক, গোপন বিচার, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিলের অধিকার না দেওয়া, বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাশির মতো কালো আইন তথা রাওলাট আইন পাশ করানো। এরই প্রতিবাদে এবং বৈশাখী উৎসব উদযাপনের জন্য 1919 সালের 13ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি শান্তিপূর্ণ সভা চলছিল। इस बहुत सी चीजें भारतीय संविधान के जिन्होंने कुछ के लिए उन्हें अंग्रेजों से भारत को पुरस्कृत करने की उम्मीद थी। अन्य कुछ लोग ऐसे खड़े जिसमें वास्तविक चरित्र को जाने और इसी सोचने उनके के प्रयास करने की जो कि हम लोग कार्यकारी करते हैं उनकी जाने रखा। Yes, these were किसी का British the brutalities that they practiced got codified as law as per their whims and fancies with the expansion of their rule in India. As a codified law, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫਉਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਗਮੋਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਂਹੀ ਪਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। people responded and came in large numbers. চারিদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই বাগানটিতে প্রবেশের জন্য কেবল একটি মাত্র সরু পথ ছিল। খবর পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং কোনো রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বাইরে বেরোনোর রাস্তাটি বন্ধ করে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। প্রায় 1650 রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী 379 জন নিহত হন এবং 1200 জন আহত হলেও বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশি। প্রাণ ভয়ে অনেকে বাগানের কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1919 সালে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর যে আস্থা তিনি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। This 11
ordered to investigate the actions of General Reginald Dyer on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar. The members of the committee are Honorable Lord William Hunter, Justice Rankin, W.F. Rice, George Barrow, Pandit Jagat Narayan, Chimanlal Harilal Sekarwar, and Ahmad Khan. Let the process of court-martial begin. Suppose its passion was sufficient to allow the armoured cars to go in. Would you open fire with the machinery? I think probably yes. In that case, the casualties would have been very much higher. Yes. That action was to strike terror. I was going to punish them. My idea from the military point of view was to make a wide impression. Reducing sufficient oil effects not only on the world, but both, especially for the Punjab. এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গান্ধীজির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশদের বিপক্ষে ভারতীয় বিপ্লবী তথা ভারতীয় সাধারণ মানুষ তীব্র আন্দোলন শুরু করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটযুক্ত স্থানকে মনে রাখার জন্য এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্মম হত্যাকাণ্ড তার যে নিদর্শন বিভিন্ন জায়গায় গুলি লেগেছে, তো সেই জায়গাগুলি আজও খুব সুস্পষ্টভাবে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য জায়গাটিকে সুসংরক্ষণ করেছেন। পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঐতিহাসিক স্থানটি বর্তমানে ভারতের জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসাবে সংরক্ষিত রয়েছে। ঘটনার নির্মমতার স্মৃতি বহনকারী বুলেটের সেই দাগগুলি আজও দেওয়ালের গায়ে দেখা যায়। আন্দোলনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ব্রিটিশের এই গোলাগুলিতে ভয় পেয়ে বাগানের মধ্যে থাকা কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দেয়। এই কুয়ো আজ শহীদ কুয়ো হিসাবে সম্মান লাভ করেছে। भगत सिंह की जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छाशक्ति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें एक नई जान दी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को खूनी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका
इसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंवाद से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश चंद्र विद्यार्थी के संग काम किया, पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ धुएं के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम फींक नहीं सकते थे, पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं हैं और वो सही थे। इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नाम से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान, उनके साथ हाथ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चौके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में बोरियत की आवाज और लोगों की कराहों से निकला था और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ब्रिक्सटन हॉल में माइकल ऑक्लॉयर को